4.5 करोड़। भाई ये है आपका सिस्टम। ये मगर बरार बंदी का है, ये बदमाशी खत्म करें। डॉलर आपको लग रहा है कि क्योंकि हमें तो यही बताया गया था कि शायद कोई 300 ना टच करे, नीचे की तरफ आए, तो ये अगर एक्सपेक्टेड जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, उम्मीद हमें है और हमें अच्छे की उम्मीद भी रखनी चाहिए, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर टोटल SIFC में हमारे पास 5 बिलियन आ जाता है तो मेरा ये ख्याल था कि ये 2-4 10 5-6 रुपए डॉलर में चेंज करेगा। मगर हमें ये चीज खुमन साहब हम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि आगे वाले 5 सालों में हमें 88 अरब रुपए की जरूरत है, 88 अरब डॉलर की जरूरत है, जो हमें कोई देने के लिए तैयार नहीं है। और ये 88 अरब हमें बाजार से उठाना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट से, और इंटरनेशनल मार्केट हमें नहीं देने के लिए तैयार, हम क्योंकि हमारी जंक रेटिंग है। देखिए, मैं जो बातें कर रहा हूं इससे लोगों की उम्मीदें खत्म होती हैं, लोग मायूस होते हैं, तो मैं कुछ चीजें बयान नहीं करना चाहता, मगर मैं इसलिए ये बातें बयान कर रहा हूं कि हमारे हुक्मरानों की और हमारे अयाश तबके की, हमारे तो शब्बर जैद साहब, इमरजेंसी लगानी किसने है? निगरान हुकूमत इस वक्त मौजूद है, उसका तरीकाकार कोई होगा ना, कोई आइन और कानून के मुताबिक। एक बात सुने, नहीं सुने मेरी बात, इमरजेंसी लगाने का मतलब कोई आईनी नहीं होता। वजीर आजम साहब ये हुक्म दें कि 6 बजे के बाद बाजार बंद हो जाएंगे, वजीर आजम साहब जो और अगर कोई खोलेगा तो उसको हम खड़े करके जेल में बंद कर देंगे। वजीर आजम साहब ये बयान दें कि कोई गाड़ी जो 1200 सीसी से ज्यादा की है वो सड़क पर नहीं आएगी। वजीर आजम साहब ये हुक्म दें कि 62 डिवीजन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, इनमें से 30 डिवीजन कल से काम नहीं करेंगे, वो घर बैठेंगे। सर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना जदी साहब? मतलब आप देखें ना कि बाजार तक तो कोई भी हुकूमत बंद नहीं करा सकी, चाहे वो इमरान खान साहब थे, चाहे वो उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब थे, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, किसने बंद कर रहे हैं बाजार आज तक? वो ताजिर हड़ताल पर चले जाते हैं, फिर आपके फाइनेंस मिनिस्टर जाके जनाब उनके घुटनों में बैठ जाते हैं, तो जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है जाके वो ताजरों के सामने गिव अप कर जाता है। इस तरह टैंकर माफिया है, वो हर एक अपना जो है वो पेट्रोल वाली जब कीमतें बढ़ाते हैं। बात सुनो जी, आपने कह लिया ना, आपने कह दिया गवर्नमेंट सियासी फैसलियां बंद कर सकती है, बाजार बंदी का हक, ये क्या बात है सर? हमने देखा नहीं है ना। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? ये कह रहे हैं वो सियासी सरगर्मियां बंद करा सकती है, मुख्तलिफ अपनी पोजीशन के हिसाब से कर सकती है, मगर बाजार बंदी का हक, ये बदमाशी खत्म करें, बहुत हो गई है। ये बदमाशी है, कुछ नहीं है। ये जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि बाजार बंद करेंगे, ये करना नहीं चाहते, ये बड़ी गाड़ियां बंद करना नहीं चाहते, ये तगीर है। शब्बर जैदी साहब जी फरमाइए। आप हेलो, आपका एक मकाम है, आपके लफ्जों की लोग कदर करते हैं, आपकी सोच हुब्बुल वतनी पर मबनी है। हैविंग सेड दिस, ओ भाई ये शाहकोट है, वहां की 1 लाख की आबादी है, उनके मोतबरीन लेड बाई अदनान रामे एडवोकेट, उन्होंने मुझे बताया है कि 10 बंदे डेली खुदकुशियां कर रहे हैं वहां 1 लाख की आबादी के टाउन में। मुल्क भुखाना मर रहे ने, लोगों के पेट 'च रोटी नहीं, उन्होंने तन ते कपड़ा नहीं, हर किस्म के क्राइम जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। आप पता नहीं किस तरह एमरजेंसी लगा के और 5 बजे मेरी तरफ से 5 बजे बंद कर दें, लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि जो थोड़ी बहुत भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है वो भी बंद हो जाए। देखिए चौधरी साहब, आपका व्यू हो सकता है, मगर चले मेरी बाजार बंद नहीं करे, क्या इस बात से भी एग्री नहीं करते आप कि बड़ी गाड़ियां सड़क पर नहीं आए? कोई तो काम करे ना हम, चौधरी साहब कुछ तो करे ना। और ये टोटलिटी में होता है, ये एक नहीं एक चीज करेंगे तो नहीं। जब 14,000 अरब की आपकी कैपेसिटी है, आपसे 7,000 कलेक्ट नहीं होता, आप चेयरमैन FBI रहे हैं। मुझे कल मतलब है मलक नासर, बड़ा बिजनेसमैन है पावर सेक्टर में, बड़ा ना सी चलो छोटा, उन्होंने बताया कि एक कंसाइनमेंट आ रही थी, वो मिली भगत से क्लियर हो रही थी 8,000 में। तो हसन अयूब और खाबर गुम्मन और गुलाम सैन ने मिली भगत की हुई थी, और जब वो पकड़ी गई बेल आकर तो उसके ऊपर कितना टैक्स या ड्यूटी रिकवरेबल? 4.5 करोड़। भाई ये है आपका सिस्टम। चौधरी साहब मेरी बात सुने। देखिए, कौम इस तरह नहीं बनती कि आप जब आपको इख्तियार मिले तो आप इख्तियार को एंजॉय करना शुरू कर दें। जब मैं भी छोड़ के आया था तो मैं इसलिए, मुझे भी कोई शौक नहीं था, मैं अयाशी कर सकता था चेयरमैन FBI बैठ के, मेरे पास भी बड़ी पावर थी, मगर जब आप इख्तियार मिलने के बाद एंजॉय करना शुरू कर दें तो फिर पाकिस्तान सही नहीं हो सकता।
جب تک آپ اسلام آباد کے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کریں گے، جب تک پاکستان صحیح نہیں ہو سکتا. آپ اس بات کو ریئلائز کیوں نہیں؟ اچھا شبر جاہی صاحب، یہ آپ کا صحیح نقطہ ہے، یہ دکان نہیں چلنے والی. آپ کا نقطہ صحیح ہے. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ 90 سے آنورڈ پاکستان کے تمام بڑے جو معاشی فیصلے ہوئے ہیں ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں. انٹل لاسٹ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس کا بھی وہ حصہ تھے، آج بھی ہیں. شمشاد اختر صاحب ہیں، ظاہر ہے ان کا بھی لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے. اب یہ جو دونوں حضرات ہیں ان کے مضبوط کندھوں کے اوپر یہ جو بہت بھاری ذمہ داری جو ہے وہ ہے، تو امیڈیٹلی 1 2 3 اب ان کو کیا کام کرنے چاہیے، یا حکومت کو، نگراں وزیر اعظم کو، کاکڑ صاحب کو کیا مشورہ دینا چاہیے کہ کیا کریں؟ اور مہنگائی کم کرنے کے حوالے سے بھی کوئی فارمولہ ہے تو سر کائنڈلی شیئر کر دیں. لوگوں کے بہت برے حالات ہیں. چودھری غلام حسین صاحب جس طرح فرما رہے ہیں خودکشیوں والی صورتحال جو ہے واقعی لوگوں کی بنتی جا رہی ہے، تو مہنگائی کے حوالے سے بھی کچھ سجیشن ہے تو آپ کی جو ہے بڑی مہربانی ہوگی کہ وہ بھی آن ریکارڈ لے آئیں. میں جواب دوں اس کا؟ جی پلیز گو ایڈ سر. دیکھیے جی، میری بات سنیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کام کرنا ہے تو سب سے پہلی بات، پھر میری بات کو دوبارہ سمجھیں، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انرجی کی پرائز کا ہے. اور آپ کو آج آپ اخبار کھول کے دیکھیں، آج کا اخبار کھولیں، میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے پرائز، پیٹرول کی پرائز کمپیرزن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. کو پڑھیں کیا لکھا ہے. پاکستان مہنگا پیٹرول خرید رہا ہے اور عوام کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اگر یہ جو بیٹھے ہوئے جن کی آپ نام لے رہے ہیں، اگر ان کو عقل ہے تو یہ جا کے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ پیٹرول سستا کہاں سے ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے چلیں. پھر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں جو پیٹرول ضائع کر رہی ہیں یہ سڑک پہ کیوں پھر رہی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ میں لوگ کیوں نہیں جاتے. یہ جو آپ نے اس ملک کو عیاشی کا اڈا بنایا ہے، میری بات آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اور یہ اس کو سیاسی گفتگو کر کے آپ اس کو گزار لیں گے، مگر میرے جیسے آدمی کے ساتھ آپ جب گفتگو کریں تو اس کو دھیان رکھیں کہ میں ان چکروں میں آنے والا نہیں ہوں. میں صرف آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ پابندی لگائیں کہ اس ملک کے اندر کوئی 2000 سی سی گاڑی، چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب ہوں یا چیف آرمی اسٹاف صاحب ہوں، وہ گاڑی نہیں سڑک پر آئے گی 3 دن تک. پیٹرول کی بچت پاکستان کا پہلا ایمرجنسی ہے. آپ اس کو سمجھیں یا نہیں سمجھیں، آپ کی مرضی ہے. دوسری ایمرجنسی پاکستان کی بجلی کی بچت ہے. کیوں نہیں کرتے پاکستانی بجلی کی بچت؟ کیوں نہیں؟ اسٹیٹ اتنی کمزور ہے. اگر اسٹیٹ اتنی کمزور ہے بند کر، ختم کر دیں اسٹیٹ کو. کوئی ریاست اگر اتنی کمزور ہے جو اپنے معاملات میں صحیح نہیں کر سکتی تو اس ریاست کو باقی رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا.